okul öğrencisi gençlerle bir araya geleceğiz. Et d'un autre côté, des groupes de femmes qui ont un certain vécu normal, puisque on va s'intéresser particulièrement aux femmes migrantes. Ve de bazı kadınlarla bir araya geleceğiz. Bu kadınların da belli yaşamışlıkları olacak. Böyle bir yaşamışlıkları olması çok doğal. Çünkü bunlar göç etmiş kadınlar olacak. Ce sera une rencontre entre différents vécus et une rencontre évidemment entre différentes générations, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est de provoquer aussi de l'intergénérationnel, c'est de générer des questions autour de ces rencontres-là. Burada hem değişik yaşanmışlıklar hem de değişik yaş grupları, değişik jenerasyonlar bir araya gelecek. Burada da zaten bizim niyetimiz proje kapsamında farklı jenerasyonları, farklı yaşanmışlıkları, hikayeleri bir araya getirmek ve karşılaştırmak. Alors rencontre déjà dans un premier temps sous forme d'interview très factuel, basé sur un questionnaire très précis. İlk aşamada bu karşılaşmalar bir röportaj şeklinde olacak. Belli hayat hikayeleri üzerine net sorularla yaklaşacağız. Et qui vont constituer déjà une base documentaire, un certain type de réalité, que dans un deuxième temps, nous allons transformer sous ma direction, puisque mon savoir-faire, une partie de mon savoir-faire est celui d'auteur dramatique. Bu ilk etapta belli hikayeler toplanmış olacak. Sonra bu belli hikayeler üzerinde çalışılacak ki orada o noktadan sonra ben mesleki olarak biriktirdiğim deneyim senaryo yazımı alanında olduğu için ben devreye gireceğim. Cette réalité, nous allons petit à petit la transformer en fiction. Nous allons déjà savoir apprendre comment on construit une fiction à partir d'une réalité. Et petit à petit, ces portraits qu'on a tirés, ces espèces de photomatons, ces photos très brutes, vont prendre l'aspect de récits imaginaires, de fiction, de monologues qui seront destinés à être dits en public. Ve yavaş yavaş bu gerçek hikayeler, bu bireysel anlatılar bir kurguya dönüşecek. Yani bunlar böyle bir otomatik fotoğraf makinesi gibi bir an dondurulmuş karelerden biz hayali hikayeler, monologlar oluşturacağız. Ve bu hikayeler de insanlarla, toplumla paylaşılacak. Et petit à petit, donc, ces portraits vont devenir, donc, je disais, donc, des portraits imaginaires, des récits comme ça, dont le centre, dont la personne principale sera cette dame qui au départ était complètement anonyme, qu'on a pris comme ça dans la foule, et qui va devenir petit à petit l'héroïne de son propre récit, un peu comme de son récit de migrante, de son récit de voyage, un peu comme une sorte d'odyssée féminine. Ve aslında bu kentin içinde akıp giden kalabalığın içinden seçtiğimiz, çıkardığımız bu sıradan insanlar bir göçmen kadın hikayesinde tekrardan vücut bulacaklar ve bize yaşanmışlıklarını anlatacaklar. Alors, je parle de mon point de vue d'auteur dramatique. Il est évident aussi que on ne va pas rester très dogmatique et très rigide par rapport à tout ce qui peut se passer, par rapport à la rencontre entre les jeunes d'un côté, par rapport à la rencontre avec les femmes de l'autre, par rapport aussi à la rencontre avec tous les gens ici qui nous ont accueillis et avec nos partenaires d'ici. Donc on part du principe que plein de choses sont possibles à partir du moment où ça génère de la création, de l'imagination, une sorte d'explosion artistique. Ben tabii senaryo yazarı kimliğimle konuşuyorum ama bu proje kapsamında ortaya çıkacak sonuç ürünleri böyle dogmatik, sert, sınırları belirlenmiş bir şey kesinlikle olmayacak. Bir kez biz gençleri bu kadınlarla ve kadın hikayeleriyle buluşturduğumuzda ortaya çıkacak olan hikayeler, sonuçlar
hayal edebileceğimiz her şekilde görselleşebilecek ve izleyicilerle paylaşılabilecek her sanat dalını bu şekilde, bu anlamda işin içine sokmaya çalışacağız.